নমস্কাৰ মিড ডে 18 সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ পোহৰলৈ আহিছে দিল্লীৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ন তথ্য দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা অঞ্জলি সেই সময়ত ফুৰাসক্ত আছিল হোটেলত একেলগে তেওঁ তিনি বন্ধুৰ সৈতে ফুৰা পান কৰিছিল সেই সময়তে কোনো কথাক লৈ বান্ধৱী নিধিৰ সৈতে তেওঁ বাগ বিতণ্ডা আৰম্ভ হৈছিল কথা কটাকটি হৈছিল বাগ বিতণ্ডাৰ পিছত নিধিৰ সৈতে একেলগে হোটেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ মাজত পুনৰ কথা কটাকটি হয় পুনৰ তেওঁলোকৰ সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে বাগ বিতণ্ডা হয় আৰু তাৰ পিছত তাত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকে দুয়োগৰাকীকে সেই স্থানৰ পৰা যাবলৈ কয় তাৰ এতিয়া কথাটো হৈছে কালি যেহেতু সেইগৰাকী বান্ধৱীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছে তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছে তেওঁ আৰু কি কৈছিল আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াম তাৰ পূৰ্বে পুনৰ আমি সেই CCTV ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো টিভি স্ক্ৰীনত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেইখন হোটেল য'ত তেওঁলোকে এটা কোঠালি বুক কৰিছিল এই দুয়োগৰাকী বান্ধৱী অঞ্জলি আৰু নিধি তেওঁলোকৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও যুৱকে অন্য এটা কোঠালি তেওঁলোকে বুক কৰিছিল আৰু সেই কেইগৰাকী বন্ধু আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে সুৰাপান কৰিছিল সুৰাপান কৰি কথা কটাকটি হৈছিল বাগ বিতণ্ডা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত হোটেলৰ মেনেজাৰে তেওঁলোকক কৈছিলে যুৱতী দুগৰাকীক যে ইয়াত হুলস্থুল কৰিব নোৱাৰিব তাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী হোটেলৰ তললৈ আহে या निखार भागर खबर 2 बजार पूर्वे अर्थात 1:45 পৰা 2 বাজিৰ ভিতৰত এয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোক তললৈ আহি তাতো কথা কটাকটি হয় কাজিয়া হয় ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল হোটেলৰ আশে-পাশে লোক আছিল বা যেহেতু 31 তাৰিখ আছিল 31 ডিসেম্বৰ আছিল গতিকে আশে-পাশে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছিল তেওঁলোকক বুজাই বঢ়াই পঠিয়াই দিয়ে আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহে তাৰ পিছতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আমি প্ৰথমতে নিধিৰ ভাষ্য আগবঢ়াই লম আমি কিছু সময় পিছত যেহেতু আমি নিধিৰ ভাষ্য শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ কৈছো দুটাকৈ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব ওলাইছো কালিৰ দিনটোতো আমি দেখুৱাইছো এই ঘটনা কেনেকৈ হ'ল সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু তাৰোপৰি এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত দুটাকৈ ভিজুৱেলছত আমি দেখিবলৈ পালো যে কেনে ধৰণে দুইখন বাহন মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দ আমাৰ সৈতে আছে शंकर हम फिर से इस बारे में बात करेंगे शंकर आपके पास और क्या-क्या अपडेट इस वक्त क्या-क्या अपडेट है निधि ने कल क्या कहा और ये जो जितनी भी बात निधि ने कही इसमें शक की गुंजाइश कहां लगी इस बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानेंगे शंकर देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है यहाँ पे सबसे प्रमुख था उन आरोपियों को गिरफ्तार करना जो अंजलि के मौत का कारण था तो उन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में सबसे बड़े चश्मदीद के तौर पर निधि को देखा जा रहा है जो निधि जो अंजलि की साथी है और जिस वक्त में अंजलि के साथ में हादसा हुआ था उस वक्त में वो उस स्कूटी पे वो सवार थी तो इसलिए अंजलि का जो बयान है वो कल दर्ज हुआ है 164 के तहत उसका बयान दर्ज हुआ है और 164 का जो बयान होता है वो समझिए कि एक मजिस्ट्रेट के सामने होता है और वो काफी महत्वपूर्ण बयान होता है तो उसमें अंजलि के बारे में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि वो होटल क्यों गई थी और होटल जाने की वजह क्या रही है और किस तरह से अंजलि के साथ में उसकी दोस्ती थी और क्या इस मामले में वहां पे होटल के अंदर में क्या कोई किसी बात को लेकर तनाव हुआ था वाद विवाद हुआ था और इसके साथ ही उस दिन पार्टी में क्या क्या हुआ था क्या खाई थी क्या पी थी इन तमाम मसलों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई और पूछताछ की गई तो एक तरह से अंजलि के बारे में और निधि के साथ में उसकी दोस्ती के बारे में तमाम चीजों पे विस्तार से पूछताछ की गई है और हालांकि इस मामले में जिस तरह से कहा जा सकता है कि अभी भी तफ्तीश की जो गुंजाइशें हैं वो अभी काफी बाकी है हालांकि यहाँ पे तफ्तीश में देखा जाए तो जिस तरह से एक लगभग वो क्लियर हो चुका है कि यह मामला पूर्ण तौर पर हिट एंड रन का था वहां पर वो हादसा हुआ था जिसकी वजह से अंजलि की मौत हुई लेकिन यहाँ पर ये आप जानना शंकर निधि ने क्या बताया निधि ने जो भी बताया होगा जी शंकर निधि ने जो भी बताया होगा वारदात के बारे में जो भी बताया होगा निधि ने क्या देखा था उस वक्त निधि वहां से क्यों चली गई थी उसने क्या मदद की गुहार लगाई थी और जबकि और एक बात शंकर आप नोटिस की होंगी जो बंदा था जो दूध बेचने आता था तो उसने प्रत्यक्ष की थी उसने देखा था पूरी घटना तो उस घटना में उन्होंने यही बात कही थी कि दिल्ली पुलिस को उन्होंने बार-बार कांटेक्ट की बार-बार उसके फोन पे भी थे लेकिन फिर भी पेट्रोलिंग में भी कोई नहीं आया सामने ताकि इस लड़की को बचा पाए अब निधि की आंखों देखी थोड़ा सा आप बोलिए अगर निधि ने ऐसी बात स्टेटमेंट में कही होगी उसकी आंखों देखी देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण एविडेंस और सबूत के तौर पे दो लोगों को बहुत महत्वपूर्ण तौर पे जाना जा रहा है पहला है
जो वो एक जोमेटो में कंपनी में काम करने वाला एक वेंडर जो उस वक्त में हादसे में जा रहा था, लेकिन वो उसका जो स्टेटमेंट ये था कि वो जब जा रहा था तो उसी वक्त में उसकी बाल बाल वो बचा था उस कार से दुर्घटना होने में। जो जिस कार से अंजलि की मौत हुई है वो कार जो है जिस रफ्तार से जा रहा था तो उसी से टक्कर होते होते बाल बाल बचा था। तो उसके बारे में जानकारी दिया था और बाद में जब वो जो शख्स है जब वो जा रहा था तो इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिसकर्मी को भी दिया और वो बताया कि वो काफी तेज रफ्तार में था लेकिन वो बाल बाल बच गया। तो पुलिसकर्मी के द्वारा बोला गया कि चलो आप सुरक्षित बच गए, वो अच्छी बात है। इस बारे में आगे वो जानकारी देकर के निकल गया। लेकिन जिस तरह से कि अगर निधि की बात करें तो निधि से जो विस्तार से पूछताछ की गई, कल कई घंटों तक उसका बयान जो है वो दर्ज किया गया है और उसका जो बयान जो दर्ज हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर कल जब निधि से जो बातचीत हो रही थी तो निधि वो कह रही थी कि वो उसकी जो है अंजलि से पिछले 10-15 दिनों से पहले उसकी मुलाकात हुई थी, कई जगहों पे वो जाती थी और उसके बाद हम लोग साथ में जाते थे। तो इस तरह की जो बातचीत जरूर की गई है, लेकिन इस हादसे से जुड़ा हुआ मामले में उसका जो बयान है कि वो उस हादसे के दौरान में काफी डर गई थी और डरने की वजह से वो वहां से चले गई थी और चढ़ने के बाद जाके अपने घर में सो गई थी। लेकिन जब वो सुबह में जब टेलीविजन देखी, न्यूज़पेपर पढ़ी, उसके बाद वो सारी चीजें सामने आई वो कि ये मामला कितना बड़ा हो चुका है और जिस तरह से खौफनाक तरीके से अंजलि की बड़ी बड़ी अजीब बात है ना शंकर। आप देखिएगा बड़े अजीब बात है। एक लड़की, एक दोस्त, शंकर एक दोस्त है, उसके सामने एक दुर्घटना घटी। हम शक की गुंजाइश नहीं करते। निधि एक मामूली सी लड़की है जिसने ये देखा है, वो डर गई होगी, वो घर चली गई, घर जाके वो सो गई, लेकिन उन्होंने अपने आंखों से वो दुर्घटना घटते हुए देखी, वो हादसा होते हुए देखा। एक लड़की जो उसकी सहेली है उसको इस तरह से खींचते हुए एक गाड़ी निकल चुकी है, उसने वो भी देखा, डर के मारे वो घर चली गई। ठीक है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी ये उसको मतलब वो सोच नहीं पा रही थी। लेकिन उसने देखा था कि वो उसके साथ अंजलि चली गई है, वो नीचे जो पहिया है उसके साथ ही खींचती चली जा रही है उसकी दोस्त, उसने देखा था ना शंकर। तो उसने आस पास आजू बाजू के किसी को भी नहीं चिल्लाया, किसी को भी नहीं बोला, है ना? निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं, आपका सवाल भी वाजिब है और यही सवाल कल दिल्ली पुलिस के द्वारा भी उठाया गया कि जब आपकी दोस्ती अंजलि के साथ में थी तो आपने अंजलि की मदद क्यों नहीं किया। अंजलि को जब टक्कर मारा गया और उसके बाद वो उस टक्कर के वजह से वो काफी दूर तक वो उस गाड़ी में जा रही थी, तो आपने क्यों नहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया। या आपके पास मोबाइल फोन भी था, आप चाहती तो इन्फॉर्म कर सकती थी, आप चाहती तो वहां पर स्थानीय जो लोग थे उसको बता सकते थे और जो भी या तो आप उस वक्त के वक्त में आप पहुंच करके पुलिस को बताते। लेकिन अंजलि के बारे में जिस तरह से हादसा हुआ तो उसकी जो दोस्त है निधि, उसने कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं दी और यहाँ तक कि सुबह में के वक्त में भी जब उसने इन तमाम मामलों की जो खबर उसने टेलीविजन में देखा, उसके बाद भी वो जहमत नहीं उठाई, वो कोशिश भी नहीं की कि जाके पुलिस को इन्फॉर्म करे। वो तो पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में निधि का पता ढूंढा और निधि के बारे में उसका पता ढूंढने के बाद उस तक पहुंची और उसके बाद उसे जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तब उसके बाद निधि ने इन तमाम बातों को पुलिस के सामने स्वीकार किया। तो कहीं न कहीं निधि की भी जो गलती है इस मामले में और इस मामले में जो एक कहा जा सकता है कि उचित जो कानूनी राय है वो ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि इस मामले में आगे क्या किया जा सकता है। तो एक निश्चित तौर पे इसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई बनेगी वो देखना लाजमी होगा। दिल्ली पुलिस इस मामले में कानूनी राय ले रही है, लेकिन दूसरी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है जो हमारे दिल्ली पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो जो निधि है, निधि जल्द ही वो सरकारी गवाह बन सकती है और इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स और तमाम जो जानकारियां हैं वो दिल्ली पुलिस को देगी और दे रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर वो सरकारी गवाह बनती है तो कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर निधि चाहती तो अंजलि को बचाया जा सकता था और अंजलि को बचाने के साथ साथ इस मामले में तत्काल अगर जानकारी दी जाती तो रात के ही वक्त में उस आरोपी को धर दबोचा जाता, या हो सकता है कि उस वक्त में जो इतना बड़ा हादसा जो हुआ वो हादसा नहीं होता और उस वक्त में अंजलि को बचाने की जो एक कोशिश है, एक कोशिश वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा सकती थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है शंकर आप देखिएगा तो क्योंकि ये घटना जो घटी थी वो 3:30 बजे की घटना थी जी, ये वो घटना घटी सुबह के वक्त थी, 3:30 बजे की घटना थी। तो उसके बाद जबकि ये 5-6 बजे तक ये खबर दे सकती थी जो कि नहीं दिया। ठीक है, उसने स्टेटमेंट में ये बोला भी होगा और आपने भी कहा कि सरकारी गवाह हो सकती है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी
कि शंकर कि ये जो लड़के होते हैं जो कार में सवार होते हैं ये लोग नशे में धुत थे। और जहां तक निधि की मामला है, निधि ने भी बोला है कि अंजलि भी शराब पी चुकी थी, तो उसने भी पी चुकी थी। जो भी हो, ये हादसा है, हमने मान लिया ये हादसा है। लेकिन ये जो लड़के हैं जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, निधि ने कहा है कि वहां पे कोई गाना वाना भी नहीं लगाया गया था, यानी कि इन लड़कों को पता था कि उनके कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है। तो उन्होंने इस वारदात के बारे में पुलिस को क्या बोला? मतलब उनको क्या पता था कि लड़की फंसी हुई है, या फिर उन लोगों को यह पता था कि उन लोगों ने एक हादसा करके आए हुए हैं, उसको भागना चाहिए? मतलब ये मामला पूरी तरह से पुलिस के सामने किस तरह से आया होगा, ये लड़के ने क्या बताया होगा, इसके बारे में कुछ है आपके पास खबर शंकर? देखिए, आरोपी से जब पूछताछ हुई है उसके बाद ही जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उस एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि उस जो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से कुछ लोगों ने शराब पी थी। यहाँ तक कि जो ड्राइवर जो है उसमें दीपक है, दीपक ने भी शराब पीने की जो बात है कबूली है। लेकिन इस मामले में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही दिल्ली पुलिस के द्वारा उन 5 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया और मेडिकल टेस्ट करवाने के की जो रिपोर्ट है अभी उसे फिलहाल सुरक्षित रखा गया है और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्ट को दिया जाएगा और कोर्ट में बताया जाएगा कि उसमें से कौन शराब पिया हुआ था और कौन नहीं। हालांकि आरोपी पहले से इस बात को स्वीकार कर चुका है कि वो लोग एक पार्टी में गया हुआ था और पार्टी से लौट रहा था, यानी मुरथल गया हुआ था। मुरथल जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है और वहां पर बकायदा ये पार्टी सार्टी करने के लिए गए थे और उस पार्टी से लौट रहे थे। तो यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट होती है कि पार्टी करने के लिए गया था, निश्चित तौर पे शराब पिया होगा। लेकिन जो औपचारिक तौर पे जो पुष्टि होती है उस पुष्टि का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पे बताया जाए। लेकिन एफआईआर में जिक्र जरूर है कि 2 लोगों के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उसने शराब पिया हुआ था। तो शराब पीने की वजह से एक तरह से देखा जाए शराब का एक पीने का असर, दूसरी तरफ देखा जाए तेज रफ्तार और तीसरा देखा जाए लापरवाही, जिसकी वजह से अंजलि की मौत हुई। तो यहाँ पर इन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा बाद में इस केस में धारा 304 को जोड़ा गया। धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का जो एक आरोप है वो लगा और इस तहत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में कुछ और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं और इस मामले पर अभी भी तफ्तीश का जो दायरा है वो अभी काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो दिल्ली पुलिस के सामने आ रही हैं और उसी के तहत आगे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी शंकर, शुक्रिया आपको। আমি ইতিমধ্যে কলো যে কি ধৰণে ঘটনাটো ঘটিছিল বা কেনে ধৰণে ঘটিব পাৰে বা এতিয়া তাৰ যেটো অনুসন্ধান চলি আছে আৰু এই অনুসন্ধানত ইতিমধ্যে হয়তো চৰকাৰী সাক্ষী হ'ব পাৰে যিগৰাকী নিধি, যিগৰাকী বান্ধৱী, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ এই ঘটনাটো ঘটা সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে ঘটিছে আৰু তেওঁ তাৰ পিছতে কাকো একো ক'ব পৰা নাই। তেওঁ ভয় খাইছে, ভয় খাই তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে। ঘৰলৈ গৈ তেওঁ ঘৰৰ মানুহক, তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গক গোটেই কথাখিনি কৈছে। তেওঁ শুইছে, তাৰ পিছত পুৱাৰ ভাগত তেওঁ যেতিয়া টিভি চেনেল বা চেনেলসমূহ তেওঁ খুলিছে, দেখিছে যে এই খবৰটো বহুত ডাঙৰ খবৰ হৈ গ'ল। গতিকে তাৰ পিছত তেওঁক যিহেতু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াইছে, কাৰণ এই যিটো চিচিটিভি ফুটেজ, পুনৰ কৈছো হোটেলৰ তলৰ এই যদি চিচিটিভি ফুটেজটো নাপালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কোনেও নাজানিলেহেঁতেন যে অঞ্জলিৰ সৈতে এগৰাকী বান্ধৱীও সেইদিনাখন স্কুটিত আছিল। এই চিচিটিভি ফুটেজৰ ফলতে এই কথা জানিব পৰা হ'ল। বৰ্তমান সোধা পোছা চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে যি কেইগৰাকী বালেনো বাহনৰ আৰোহী আছিল 5 গৰাকী, তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল, আনকি অঞ্জলিও নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল। বালেনো বাহনখনে চুলতানপুৰীৰ পৰা কাঞ্জাৱালালৈ 12 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত অঞ্জলিক চুচুৰাই নিছিল। এটা সঁচাকৈ হতবাক কৰিবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যাক আমি পূৰ্বতে হত্যাকাণ্ড আখ্যা দিছিলো, যাৰ কথা আমি কৈছিলো যে এয়া এক হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে নেকি পৰিকল্পিতভাৱে। তেনে কোনো কথা নহয়, এয়া এক দুৰ্ঘটনা। কিন্তু এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ, চাওক যে বাহনখনৰ চালকে কিন্তু জনাই নাছিলে যে গাড়ীৰ তলত এগৰাকী যুৱতী আবদ্ধ হৈ আছে। ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো, চেণ্ডেল এপাত পৰি যায়। গতিকে 12 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত বাহনখনত থকা এজন যুৱকে বাহিৰলৈ চাওঁতে যুৱতীগৰাকী এখন হাত দেখে। তেওঁলোকে যে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোকৰ মুখামুখি এটা সংঘৰ্ষ হৈছে তেওঁলোকে জানে। কিন্তু এই যে স্কুটিত থকা যুৱতীগৰাকী তেওঁলোকৰ চকাৰ 4 চকাৰ মাজত সোমাই আহিছে তেওঁলোকে নাজানে। তেওঁলোকে এনেধৰণে চলাই লৈ যায়, লৈ যাওঁতে এপাত চেণ্ডেল পৰে। সেই সময়ত তেওঁলোক যেটো নিচাসক্ত অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকে ইমান কিলোমিটাৰ যেতে পাছ আৰু হে বাহনখন চলাই লৈ যায়। তাৰ পিছতে এজন যুৱকে বাহিৰলৈ চাওঁতে দেখে যে এখন হাত উলমি আছে। আৰু যেতিয়া এখন হাত উলমি থকা তেওঁলোকে দেখে, সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছত তেওঁলোকে গাড়ীখন ৰখাই, পথৰ কাষত গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে, অঞ্জলি মৃতদেহ তাৰ পৰা পৰি যায়।
দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাহনখনত 5 আৰোহী সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষী আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে উল্লেখো কৰিছে এই সময়ছোৱাত যে তেওঁলোকে সেই সময়ত সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল সুৰাপান কৰি আছিল পাৰ্টি কৰি আহিছিল গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে সুৰাপান কৰিয়ে আছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে হয় তেওঁলোকে মুখামুখিভাৱে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে দুইখন বাহন মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে তাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকী যে লাগি আহিছে চাৰিটা চকাৰ তলত তেওঁলোকে হেনু নাজানিছিল এপাত চেণ্ডেলো আনকি পৰি গৈছে সেই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে চিচিটিভি ভিজুৱেলছ পোৱা গৈছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে অনুমান কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে সেই গৈ থাকে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ চাওঁতে এখন হাত দেখা পায় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে বাহনখন ৰখাইছে ইতিপূৰ্বে অঞ্জলিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু অঞ্জলিৰ হাতখন দেখা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বাহনখন ৰখাই দিয়ে তাৰ পিছত অঞ্জলিৰ মৃতদেহ সৰি পৰিছে কিমান এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাওক অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত বহু কেইটা দিশ ইতিমধ্যে চোৱা হৈছিল আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথম কথা পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ তুলিছিল যে এয়া হয়তো এক যৌন নিৰ্যাতনৰ হয়তো সন্মুখীন হৈছিল বা তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত ইতিমধ্যে ওলাইছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত ইতিমধ্যে ওলাইছে যে কোনো ধৰণৰ যৌন নিৰ্যাতন বা ধৰ্ষণ হোৱা নাই তেওঁৰ সৈতে তেওঁলোকে এখন হোটেলত আছিল হোটেলৰ পৰা তেওঁলোকে যেহেতু 31 ডিসেম্বৰ আছিল গতিকে তেওঁলোকে হোটেলত আছিল তেওঁলোকে হয়তো তাত পাৰ্টি কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে সুৰাপান কৰিছিল দুইগৰাকী বান্ধৱীয়ে তাত কাজিয়া কৰিছিল তেওঁলোকে হোটেলৰ তলত আহিও কাজিয়া কৰিছিল ওপৰৰ পৰা মেনেজাৰে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিছিল তলত আহি কাজিয়া কৰাৰ পিছত দুইগৰাকীকে ওচৰ পাজৰ যিসকল লোক আছিল বুজাই বঢ়াই পঠিয়াই দিছিল দুইগৰাকী তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল আৰু তেতিয়া হয়তো পুৱতি নিশা হৈছিল 2 পৰা 3 বাজি হৈছিল আৰু তেনে সময়তে সিফালৰ পৰা সুৰাসক্ত অৱস্থাত অহা 5 আৰোহী যি 31 ডিসেম্বৰৰ তেওঁলোকে পালন কৰিয়ে আহিছিল এনচিআৰৰ পৰা গতিকে আহুতে তেওঁলোকে মুখামুখিকৈ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় এইখিনি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এইগৰাকী বান্ধৱীয়ে কোৱা কথা যে অঞ্জলিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিবলৈ লৈছিল গতিকে তেতিয়া ৰক্ষা পৰিছে সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰা তাৰ পিছতে ট্ৰাকখনক খুন্দা মাৰিবলৈ লোৱা ঘটনাটোৰ পিছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এখন বাহন আহিছে মুখামুখিভাৱে এই সংঘৰ্ষ আৰু লগে লগে আমি কৈ গৈছো সমগ্ৰ ঘটনাটো বিৱৰি যে সেইগৰাকী যুৱতী বাহনৰ 4 চকাৰ তলত সোমাই পৰে তাই ওলাবলৈ বহুখিনি চেষ্টা কৰিছিল নিধি সেই সময়ত সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সাক্ষী হৈ আছিল তেওঁ চিঞৰ বাখৰ নাই কৰা তেওঁ ভয় কৰিলে কাৰোবাক ক'বলৈ তেওঁ ভয় কৰিলে তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল তেওঁ ভাত পানী খাই তেওঁ শুই থাকিল আৰু পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া দেখিলে যে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁৰ বান্ধৱী অঞ্জলিৰ যে মৃত্যু হৈছে সেই সমগ্ৰ ঘটনা বাতৰিত যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছে তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট দিছে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা তেওঁৰ বান্ধৱী এগৰাকী তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে এখন বাহনে চুচুৰাই লৈ গৈছে সেইগৰাকী বান্ধৱী কি হ'ল সেইগৰাকী বান্ধৱী মৃত্যুৱে হ'ল নে ৰক্ষাই পৰিল তেওঁ একো নাজানে তেওঁ আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগিব বুলিও নাজানিলে হ'ব পাৰে এই কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়েও মানি লৈছে যে ভয় কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা চকুৰ সন্মুখতে ঘটিছে কিন্তু তেওঁ যিহেতু ঘৰলৈ গৈ তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ জানিছে যে তেওঁৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ সৈতে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিলে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল এইখিনি খবৰ তেওঁ পাছতহে গম পায় বুলি তেওঁ আৰক্ষীক জনাইছে যিয়ে নহওক এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যাক এতিয়া এক প্ৰকাৰ দুৰ্ঘটনা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ চিচিটিভিৰ সকলোখিনি ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে আনকি যিহেতু যিখিনি এভিডেন্স পোৱা গৈছে তাতো কোৱা হৈছে যে এয়া হয়তো এটা দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত অতি ভয়ংকৰভাৱে অতি দুখজনকভাৱে অতি শোকাবহৰভাৱে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী যুৱতী এবাৰ আন এটা ঘটনা দুলিয়াজানত কিশোৰী চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী কিশোৰীক মুছলমান এগৰাকী যুৱকে অপহৰণ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এজন মুছলমান যুৱকে যুৱতীগৰাকীক কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী অপহৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য জলি আগৰৱালা নামৰ এগৰাকী কিশোৰীক অপহৰণ কৰা হৈছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে টিউচনলৈ যোৱাৰ সময়তে কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা হৈছে গগৈ মাৰ্কেটলৈ টিউচনলৈ যাওঁতে অপহৰণ হৈছে টিউচনলৈ গৈ উভতি অহা নাছিল কিশোৰীগৰাকী আনকি তেওঁ ফোনৰো উত্তৰ দিয়া নাছিল 31 ডিসেম্বৰৰ সন্ধিয়া অপহৰণ কৰা হৈছে জলি আগৰৱালাক এয়া পৰিয়ালৰ কথা জাহিদুল আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জাহিদুল আলী এজন বিবাহিত লোক গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত পোৱা গৈছিল জাহিদুলৰ মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু উপ আৰক্ষী আয়ুক্তক বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে অপহৰণকাৰী জাহিদুলৰ ঘৰ বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত বৰপেটা আৰক্ষীকো অপহৰণৰ ঘটনাৰ তথ্য দিয়া হৈছে বশিষ্ঠৰ এজন লোকৰ মোবাইল নম্বৰ উদ্ধাৰ হৈছে জাহিদুলৰ ফোনৰ পৰা এই লোকজনলৈ ফোন কৰা হৈছে দুলিয়াজানতো জাহিদুলৰ সংযোগত থকা এজন লোকক সোধা পোছা কৰা হৈছে গুৱাহাটীত অনুসন্ধান চলাই আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ ভৰত আগৰৱালাৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকানত কাম কৰিছিল জাহিদুলে
জাহিদুলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দাখিল ভৰত আগৰৱালাৰ জাহিদুলৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে এটা টুইট দেখুৱাইছোঁ এডিজিপিৰ এটা টুইট আৰু এই টুইটত যিহেতু কোৱা হৈছে যে এগৰাকী যুৱতী এগৰাকী কিশোৰী অপহৰণ হৈছে অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এগৰাকী যুৱক যাৰ নাম হৈছে জাহিদুলে এইগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰৰ যি হাৰ্ডৱেৰ দোকান সেই দোকানত কাম কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে হয়তো জাহিদুলে অপহৰণ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিয়ে নহওক সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বৈশিষ্ট্যটো যিহেতু তেওঁৰ হাতীগাঁৱত লোকেশ্যন পোৱা গৈছে বৈশিষ্ট্যত এজন লোকৰ পৰা জাহিদুললৈ ফোন গৈছে সেয়াও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰোঁতে পোৱা গৈছে গতিকে আৰক্ষীৰ হাতত যথেষ্টখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে জাহিদুল আলী বিবাহিত জাহিদুল আলী নামৰ এইজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক অপহৰণৰ এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য জলি আগৰৱালা নামৰ এগৰাকী কিশোৰীক অপহৰণ কৰা হৈছে জাহিদুলে অপহৰণ কৰিছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জানিবলৈ দিছে জলি আগৰৱালাৰ পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে ঘটনাৰ আঁৰত আছে জাহিদুল কাৰণ 31 তাৰিখে তেওঁ টিউচন কৰিবলৈ গৈছিলে টিউচন কৰি ঘূৰি অহাৰ সময়ৰ পৰা টিউচনলৈ যোৱাৰ প্ৰায় তেওঁ নাই বা তেওঁৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই তেওঁৰ ফোনত ঘৰৰ লোকে পৰিয়ালৰ লোকে সংযোগ কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ফোন নাই পোৱা তেওঁ ফোন ৰিচিভ নাই কৰা তেওঁৰ ফোনৰ সুইচ অফ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা এটা ফোন জাহিদুললৈ গৈছে অৰ্থাৎ যুৱতীগৰাকী হয়তো গুৱাহাটী আহিছে গুৱাহাটী বৈশিষ্ট্যৰ পৰা জাহিদুললৈ ফোন কৰিছে আনহাতে জাহিদুলৰ যি বন্ধু আছে দুলীয়াজানত তেওঁলোকৰ সৈতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে জাহিদুলৰ যি ঘৰ হাতীগাঁৱত আৰু বৰপেটাত তাতো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে আৰু হয়তোবা আৰক্ষীয়ে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিব দুয়োকে যিয়ে নহওক অভিযোগ আছে এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীক অপহৰণ কৰিছে আগ্ৰহাম উৎপল চলিহাৰ এক প্ৰতিবেদন দুলীয়াজানত পুনৰ লাভজাহাৰৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুলীয়াজানৰ চহৰৰ মাজমজিয়া যি গাৰ্গ হাৰ্ডৱেৰ স্বত্বাধিকাৰী কন্যা এগৰাকী মুছলমান যুৱকে আচলতে পলুৱাই লৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে মই পোনে পোনে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অতীতক আচলতে যি গাৰ্গ হাৰ্ডৱেৰ যি স্বত্বাধিকাৰী তেখেতৰ কন্যাগৰাকীক কোনোবা মুছলমান যুৱকে লাভজাহাৰত পেলাই লৈ যোৱা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মই পোনে পোনে পৰিয়ালৰ লোক আছে মই জানি গৈছোঁ কি হৈছে আজকে নোহোৱাৰ পিছত আমি গৈ পেলাই তাত চাই উভতি নাহিলে আৰু কোনে নিছে বুলি সন্দেহ পোৱা গৈছে সন্দেহমতেতো বৰপেটা নিছে বুলি সন্দেহ পাইছে আৰু কি জনোৱা হৈছে আৰক্ষীক জনোৱা হ'ল আৰক্ষীক জনোৱাৰ পৰা আজি 5 দিনৰ পোৱা নাই আৰক্ষী নিজৰখন কৰি আছে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যি জাহিদুল আলী বৰপেটাৰ কলগাছিয়াৰ যুৱক বুলি আচলতে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু এই জাহিদুল আলী আচলতে দুলীয়াজানত আচলতে এজন ঠেলা চালক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল তেওঁ বিগত কিছু মাহৰ আগতে আৰু ইয়াৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে টুইট প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দুলীয়াজান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যি চাইদুল আলী পলাতক চাইদুল আলী বিচাৰি মাৰাথান যে অভিযান আচলতে অব্যাহত ৰাখিছে খবৰ আৰু আছে সময়টি বিৰতি সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ